تو मैं कह रहा था कि हम लोगों ने जो है वो हरूफ पढ़े पहले, सबसे पहले हरूफ, और हरूफ में से फिर हमने तकसीम की, वावल्स को अलग किया जिसको हरूफ इल्लत कहते हैं, तीन हरूफ अलिफ या और वाव, उसको हमने अलग कर दिया। और फिर हमने कहा भी इसके अलावा जितने भी हैं वो हरूफ सही हैं। ठीक है जी, हरूफ इल्लत और हरूफ सही। तो हरूफ इल्लत जो है वो तीन है, तो बाकी हमारे पास हरूफ जो रहते हैं वो 25 रह जाते हैं। कुल टोटल जो है वो 28 हैं, 28 और 25 रह गए, तो वो सही हैं सारे के सारे। फिर हमने कहा कि इन हुरूफ में जो है कुछ शमसी हैं और कुछ कमरी हैं। शमसी और कमरी का क्या कायदा है कि वशम्स से, वशम्स में भी शम्स में अलिफ लाम लगा हुआ है शम्स के ऊपर, लेकिन लाम नहीं पढ़ा जा रहा, इसको कहते हैं शमसी। वशम्स से, तो ये जो शीन है ना, शीन, यहाँ मैं यहाँ से आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि मैं फौरन आपको एक आपको एक क्रैश जो है वो रिवीजन करवा दो। ये देखो वशम से, तो ये लाम साइलेंट है ना, तो ये जो शीन है ना, शीन, इसको हम कहेंगे हरूफ शमसी, कि इसमें लाम साइलेंट रहता है हमेशा। तो हमने ये कहा था कि 28 हरूफ हैं, उसमें से 14 जो है वो शमसी हैं, और कुछ जो 14 हैं वो क्या है, वो कमरी है। अब कमरी का क्या क्या चीज़ है, देखो वल कमरे, तो ये जो काफ है ये क्या है, ये कमरी है, इसको हम कमरी हुरूफ में से कहेंगे, क्योंकि यहाँ लाम पढ़ा जा रहा है। वल कमरे, तो 14 कमरी हैं, 14 शमसी हैं। हमने इसके तफसील से हमने बात की है इस पे। इसके बाद हमने ये कहा कि हुरूफ से अल्फाज बनते हैं, लफ्ज कुछ बेमाना होते हैं, उनसे हमें कोई सरोकार नहीं है, साइड पे कर दें। और ये जो है ना, ये जो हमने जिसका मतलब होता है वो हमने पढ़ना है, और उसको कहते हैं कलेमा। तो कलेमा जो होता है ये तीन तरह का होता है, उसमें से जो भी हम जुबान से निकालते हैं, जो भी निकालते हैं, वो तीन तरह के अल्फाज होते हैं। या तो वो इसम होते हैं, नाम होते हैं, असद जरा पानी लेके आना, तो ये इसमें नाम होते हैं। दूसरा ये है कि इसमें फेल होते हैं, लाओ, तो वो जो काम होते हैं वो अलग है। और तीसरी चीज है हुरूफ, ये तीन चीजें होती हैं, इसम, फेल और हर्फ। ये हमने तकसीम की, और उसके बाद फिर हमने इसम के बारे में ये पढ़ा कि इसम जो है ये मुज़क्कर मुअन्नस भी होता है, ये ख़ास और आम भी होता है, ये वाहिद जमा तस्निया भी होता है, और ये ख़ास और आम भी, ठीक है, वो भी हमने हमारे फॉर्म में करा होता है, और भी बहुत सारी तकसीम इसकी हो सकती है। तो हमने इसम के बारे में पढ़ा, फिर हम फेल की तरफ चले गए, और फेल में हमने फेल मुजारे पढ़ा। मुजारे का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों को एक साथ हमने एक ही लफ्ज़ के जो है ना वो मिसालों से हमने समझा। तो फिर हम हरूफ की तरफ आ गए, कुछ हरूफ हमने पढ़े थे। तो आज हम क्या करने लगे हैं कि हमने पहले अलग अलग चीज़ों को पढ़ा है, अब हम उनका कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं, और हम उनको जो है मुरक्कब बनाएंगे, यानी कि दो या दो से ज्यादा लफ्जों के मिलाप से मुरक्कब बनता है। अब लफ्ज मैंने कहा तो इसम फेल भी हो सकता है आपस में, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मुरक्कब के बारे में कह रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा मुफरद अल्फाज को मिलाने से मुरक्कब बनता है। ये जो इन्होंने कहा ना मुफरद अल्फाज, इसका मतलब ये है कि या इसम, फेल और हर्फ, ये मुफरद हैं, अलग अलग हैं, इनके मिलने से जो है मुरक्कब बन जाता है। और उनको मिलाने के लिए कुछ हरूफ भी इस्तेमाल होते हैं, और उनको हरूफ अतफ कहते हैं। हरूफ अतफ ये अलग से मौजू है, अब इसको छोड़ दें, हम चूंकि पढ़ना चाह रहे हैं मुरक्कब को। अब ये देखिए मुरक्कब के अकसाम क्या हैं। कहते हैं कि मुरक्कब जो होता है दो तरह का होता है, एक को नाकिस बोलते हैं, ना मुकम्मल, अधूरा मुरक्कब, इसके ये अल्फाज आपको याद रहेंगे, ठीक है जी, इनकम्प्लीट मुरक्कब कंपाउंड होता है। ठीक है, दूसरा है ताम, मुकम्मल, उसको जुमला भी आप कहते हैं, जुमला। तो जुमला वो मुरक्कब होता है जो पूरा होता है, वो मुरक्कब जो पूरा हो उसको जुमला बोलते हैं या ताम बोलते हैं। और मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं, मुरक्कब मुफीद, इसका फायदा होता है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, मुरक्कब नाकिस कैसे कहते हैं, ऐसा मुरक्कब जिसके माना अधूरे होता है, बात नामुकम्मल होती है। जैसे वलदुन, लड़का है, सालिहुन, नेक, नेक लड़का। क्या भी नेक लड़का, यानी जिसमें आप का जो सामने मुखातब होता है, जिससे आप बात कर रहे हैं, उसको मजीद सुनने की जुस्तजू ना रहे, वो पूरी बात समझ जाए। अब वो क्या समझा, कुछ भी नहीं समझा,
वलदुन सालिह, नेक लड़का। क्या नेक लड़का? मर गया, जिंदा है, खा गया, पी गया, कुछ तो बताओ। तो ये है अधूरा मुरक्कब। अब इसके हम पढ़ेंगे, वैसे तो वैसे मिसाल उन्होंने दे दी है। मुरक्कब नाकिस बहुत तरह का होता है, जैसे आप देख रहे हैं, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब अददी। बहुत सारे मुरक्कबात होते हैं। इनमें से जो ज़रूरी है वो है मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी। ये दो पढ़ने चाहिए हम दोनों को। यहाँ सबसे पहले जो उन्होंने दिया है मुरक्कब जारी दिया है। मुरक्कब जारी असल में जो हम कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ रहे थे लफ्जी, एक तो है कि हमने पूरा सूरह फातिहा पढ़ लिया, एक ये था कि हम एक लफ्ज लफ्ज के पीछे जा रहे थे। उसमें से हमने पढ़ा था अऊजो, अऊजो के पीछे हम फिर चल पड़े थे आगे। इसके बाद जो दूसरा आ रहा था वो बा है, बा। वो जो बिल्लाही में है वो बा असल में हुरूफ जार में से है, हुरूफ जार। हुरूफ जारा जो होते हैं ये एक फैमिली है, एक फैमिली का नाम है। और वो फैमिली यहाँ एक शेर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, पूरी फैमिली है। इस शेर को हम रटते हैं, यानी कि याद करते हैं ऐसे जैसे हम पहाड़े याद करते हैं। इसको ऐसे याद करते हैं हम लोग, ताकि बाद में जरूरत ना पड़े। कुरान मजीद में ये 11 इस्तेमाल हुए हैं। और ये करते क्या हैं, ये अपने बाद आने वाला जो नाउन होता है उसको जेर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बिल्लाही, ये है बिल्लाही। क्यों है बिल्लाहो क्यों नहीं है, बिल्लाहा क्यों नहीं है? बिल्लाही इसलिए है कि जो बा है, बा ये इस फैमिली से है जिसको हुरूफ जारा कहते हैं। तो ये यहाँ से आते हैं, ये पूरी फैमिली है। और ये सारे जब भी आते हैं तो अपने बाद वाले इसम को जेर देते हैं। अच्छा जी। वो फैमिली के नाम आपने याद करने हैं, जो नए लोग हैं उनको याद करना चाहिए। फैमिली अच्छी फैमिली है ये, वह इसके बाद भी और भी काम आएगी आपको ये फैमिली। बल्कि आप यूँ समझें कि कुरान मजीद के जो 3 जुमले हैं शुरू वाले, उन तीनों जुमलों में ये है आउज़ु बिल्लाहि मिन। मिन भी इसी फैमिली का है। और इस तरह बिस्मे, तो बा जो है फिर आ गई है। इस तरह नीचे आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाहि, लिल्लाहि जो है ना, लिल्लाहि लाम जिरले, ये भी इसी फैमिली का है। तो यार ये जो है ना ये हुरूफ जार, ये बहुत ज़रूरी है, सबको आने चाहिए। इसको हम याद ऐसे करते हैं, अगर कोई याद करना चाहे तो वो ऐसे याद करेगा, बाओ ताओ काफो लाम। अब ये बाओ क्या होता है? बाओ असल में ऐसा नहीं है, ये है बा, वा, ता, वा, काफ, वा, लाम, ऐसे है। ठीक है, तो हम इसको शेर के अंदाज में याद करते हैं तो ऐसे बोलते हैं, बाओ ताओ काफो लाम, वाओ मुंजो मुजखला, रुब्बा हाशा मिन अदा, फी अन अला हत्ता इला। इसको ऐसे याद करते हैं। ठीक है, ये शेर आपको मैं अलग से भी आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगा। और इसको आपने 40 दफा दोहराना है। इसको आपने इसकी रुबाई बना देनी है, रुबाई यानी 4 हिस्सों में तकसीम करें। और पहले कहें बाओ ताओ काफो लाम, वाओ मुंजो मुजखला, फिर है रुब्बा हाशा मिन अदा, फी, ये यहाँ पे फी है, पहले ये है फी अन अला हत्ता इला। ये बाद में कर दिया करें, मशहूर ये है। तो उसको उस तरह याद करना है। ये हैं जो ज़रूरी हैं हमारे लिए, ये हुर्फ जारा है। बस ये इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, मुरक्कब जारी कैसे बनता है, कि कोई भी हुर्फ जार में से कोई भी लफ्ज जो है वो आ जाए, किसी भी इसम के साथ मुत्तसिल आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे लिल्लाहे, अल्लाह है ना, और शुरू में लाम लगा दिया, तो ये देखो लाम, ये देखो लाम लगा हुआ है। लिल्लाहे, तो ये हुरूफ जार, ये मुरक्कब जार बन गए, मुरक्कब जारी। इसकी जरूरत नहीं है आपको ये याद करने की, मैंने पहले कहा इसकी जरूरत नहीं है, मुरक्कब जारी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसको इतना सीरियस ना ले। ये देखें रब्बिल आलमीन लिल्लाहि जारी है। कुरान मजीद में हुरूफ जारी जो है ना जो आते हैं, वो देखें कितनी अच्छी मिसालें दी हैं उन्होंने। लिन ना से, लोगों के लिए,
تو یہاں لام ہے اور ناس ہے، دونوں سے مرکب بن گیا اور اس کو مرکب جاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں ذرا ایک اور چیز دیکھیں، اللہ علا حرف ان جارہ فیملی میں سے ہے، تو اللہ کر دیا، تو یہ بھی مرکب جاری ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد یہ دیکھیے بروحی، یہ بھی ایسا ہی ہے، من الشیطان یا من الطین، یہ بھی اسی فیملی سے ہے، من با۔ اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے فی بھی اس میں، فی قرطاسن، اب یہاں سن دیکھیں دو زیر آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دو دو زیر بھی لگاتے ہیں، من غلن، اچھا جی، اور اس طرح کچھ ہے من بحیرتن، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں میں سے کیا آ رہے ہیں؟ دو زیر آ رہے ہیں۔ اب دو زیر کیسے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ ویسے بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ کو یاد رہ گئے تو اچھی بات ہے، نہیں یاد رہے تو کوئی بات نہیں۔ دیکھو الف لام جس پہ آئے گا نا وہاں پہ صرف زیر دے گا، اور جہاں الف لام نہیں ہوگا وہاں یہ دو زیر دے گا۔ تو دیکھو جس جہاں پہ دیکھو الف لام لگا ہے نا تو یہ زیر ایک زیر دیا ہے اس نے، یہ بروحی میں زیر ایک ہے، لیکن اصل میں اس کے بعد ایک اور لفظ بھی ہے بروح القدس، تو یہ اصل میں پورا نام یہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس وجہ سے جو ہے اس کو انہوں نے ایک زیر دی ہے۔ یہاں ہے منت توینی، تو یہاں بھی الف لام لگا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ تینے آ گئے۔ یہاں غلن میں الف لام نہیں ہے، قرطاسن میں الف لام نہیں ہے، بحیرتن میں الف لام نہیں ہے، تو اس لیے دو زیر آتی ہے۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ الف لام تنوین کا دشمن ہے، بالکل یہ ایک ساتھ نہیں آتے، یا الف لام آئے گا یا پھر تنوین آئے گی۔ تو یہ حروف جارہ کی کچھ قرآن مجید سے مثالیں بھی آپ کو یہاں پہ انہوں نے دی ہیں آپ کو۔ اچھا چلو یہ اچھا ہو گیا، الحمدللہ۔ انہوں نے کتنی مثالیں دی؟ ایک دو تین چار پانچ، پانچ پانچ 15 مثالیں ہیں، 20 مثالیں انشاءاللہ کم سے کم ہونی چاہیے ہمارے پاس، یا 25 مثالیں لکھ دیا کریں گے۔ انہوں نے ویسے اور بھی مثالیں دی ہیں، کہیں اور سے بھی لے کے آئی ہیں، فی الالواح، یہ بھی اچھا ہے، یہ اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ پہلے آپ یہ شعر یاد کریں گے تو پھر آپ کو حروف جارہ کی سمجھ آ جائے گی، یہ حروف جارہ ہیں کیا۔ یہ قرآن مجید میں 11 آئے ہوئے ہیں جو کہ یہاں پہ وہ بھی آپ کو دیے ہوئے ہیں، یہاں سے یہ کتاب بھی آپ کو میں بھیج دیتا ہوں، یہ بھی ذرا کتاب بھی ذرا دیکھیے گا، بہت اچھی کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ 86 نمبر صفحے پر یہ ہے آپ کا سبق انشاءاللہ، یہ میں آپ کو بھیجتا ہوں اس کا۔ اچھا جی، یہ میں کچھ یہاں سے بھی چاہتا ہوں کچھ تھوڑا سا پڑھے ہم لوگ۔ اس سے پہلے کیا تھا، یہ سورہ فاتحہ، فاتحہ ہم نے تفصیلاً پڑھی ہے، اور اس کو ہم دوبارہ بھی پڑھتے رہیں گے، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے، سورہ فاتحہ نہیں جائے گی، ختم نہیں کریں گے، سورہ فاتحہ چلتی رہے گی، اس میں بہت سارے رولز ہیں، ہم ایک ایک کر کے وہ لیتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں کہ اکثر پڑھی جانے والی آیات آیت الکرسی ہے، یہ ایک ہی آیت ہے، یہ دوسری دوسری صورت ہے، اور 255 نمبر آیت ہے سورہ البقرہ کی، ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں یہ والا، اس طرح بھی آپ کو چیزیں یاد ہو سکتی ہیں۔ اللہ، اللہ کا ترجمہ ہم اللہ کریں گے، اور یہ ہے اسم ذات، اسم جلالت، اس کو سائڈ پہ رکھیں، ایک کو اس کو الگ رکھا کریں ہمیشہ۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا سوائے، ہو، اس کے، ہو، اس کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہو واپس جا رہی ہے، یہاں، ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحیو، یہ زندہ ہے، زندہ کرتا ہے، القیوم، تھامنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، یہ صفات ہیں، یہ دونوں صفات ہیں، یہ آپ دیکھیں گے تو یہ ان کو الگ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی کی صفت ہے۔ لا تأخذہ، اب یہ تین لفظ ہیں، لا کو الگ رکھیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تأخذ، یہ تأخذ کیا ہے؟ دیکھو یہ شروع ہوتی ہے، یہ گردان شروع ہوتی ہے، انا آخذو، انت تأخذو، یہ کیوں آیا ہے آخذو؟ یہاں اصل میں ایک الف ہم نے اس کا عطین کا لگایا ہے، ایک اس کا اپنا بھی ہے، اخذ، اخذ کرنا، یاد ہے نا اردو کا لفظ ہے اخذ کرنا، لینا، کسی چیز کو لینا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے عربی میں اس کا مطلب اور بھی مل سکتا ہے، جیسے پکڑنا اور شروع کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں، تو آپ یہاں معنی کریں پکڑنا، چلو جیسا ہم کر رہے ہیں، تو یہ ہے اخذ، اخذ کرنا، لینا، لینا ہے، ٹھیک ہے۔
अब इसके साथ उन्होंने अतैन का अलिफ लगा दिया तो ये बन गया आखुज, अना आखुजो, मैं लेता हूँ। अच्छा, दूसरा बन जाएगा अंत ताखुजो, तुम लेते हो। हुआ, ये अलिफ खत्म हो गया, ये एक अलिफ रह गया यहाँ पे। अच्छा, हुआ याखुजो और नहनु नाखुजो। ये ताखुजो जो है ना, ये अंता के लिए भी है हमने कहा था, और ये हिया के लिए भी है, मुअन्नस के लिए भी है। यहाँ पर ये मुअन्नस वाला आया हुआ है कि उसको नहीं लेती, नहीं पकड़ती। हु, उसको, ये हु जा रहा है अल्लाह की तरफ, ठीक है, या हु की तरफ जा रहा है, या अल हय्यु, या हय्यु कय्यूम की तरफ, कि उसको नहीं पकड़ती, नहीं लेती, नहीं आती, हम ये कहते हैं। सिनतुन, ऊंग, ऊंग उसको नहीं पकड़ती, ऊंग उस पे गालिब नहीं आती, और ऊंग उसे नहीं लेती। ऊंग ये यहाँ है, ठीक है, सिनत ऊंग को बोलते हैं। और वाला नौम, और ना ही नौम, यानी नींद, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नौम का मतलब होता है नींद। तो नींद भी उसको नहीं पकड़ती, न लेती है, और ना ही उसको ऊंग आती है। ये देखो यहाँ पे वो दिया भी हुआ है, अखज़ वाला है, सारी गर्दान यहाँ दी भी हुई है। अच्छा जी, इसके बाद है ला तअखुज़ सिनतुन, सिनतुन कहते हैं और नाम यनूमो, यनूमुनी या नामो, नौमुन सलात, सोने को बोलते हैं। लहू, उसके लिए है, लहू। अब इसकी गर्दान हमने याद की थी पिछले हफ्ते में। लहू, उसके लिए, लहुम, उन सब के लिए, लका, तुम्हारे लिए, लकुम, तुम सब के लिए, ली, मेरे लिए, लना, हम, हमारे लिए। लहू, उसके लिए है, माँ, जो कुछ भी, फिस समावाती, आसमानों में है, वमा, और जो कुछ भी, फिल अर्दी, जमीन में है, जो कुछ भी आसमान और जमीन में है, वो सब जो है वो उसी का है। समावात जमा है समा उनकी, यानी कि ऊपर वाली जगह को, छत को समा बोलते हैं। मन, कौन है। अब मन कभी कभी आता है ना हु के लिए, वैसे हु तो है, लेकिन हु भी कभी दरमियान में आता है, कभी शुरू में आता है, और उसके माना चेंज हो जाता है। तो उसका माना दो होते हैं उर्दू में। उर्दू में अगर हम लेंगे ना, मन का माना दो माने होते हैं, एक है कौन, और दूसरा है जो, वो जो, वो जो। तो मन, कौन है, जल लजी, वो वाला, कौन है वो वाला, कौन है वो जो, कौन, अल्लजी का मतलब होता है वो जो, वो जिसने, वो जिसको। अल्लजी, ये तशरीह के लिए आता है पिछले वाले लफ्ज की। कौन है वो जो, यशफाउ, शफाअत करेगा या करता है, कौन सिफारिश करता है या करेगा, इंदहू, उसके पास, उसके सामने हम कहेंगे ना, उसके सामने यानी अल्लाह के सामने कौन है जो सिफारिश करेगा, इल्ला, सिवाय, बिइज़्नि ही, उसके इज़्न के, उसके इज़्न। अब देखो उस उर्दू में तर्जुमा करें इसको, देखो कि कौन है जो उसके सामने या उसके उसके लिए, उसके सामने या उसके साथ, उसके पास सिफारिश करे, शफाअत करे। इल्ला बिइज़्निही का मतलब होगा उसके इज़्न के बगैर। इसका मतलब है कि अगर वो इज़्न दे दे तो लोग सिफारिश कर सकते हैंगे, और शफाअत भी करेंगे, और करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे। अंबिया करेंगे, सिद्दीकीन करेंगे, शुहदा करेंगे, उलमा करेंगे, बच्चे करेंगे, मासूम, सब शफाअत करेंगे। तो उसके इज़्न के बगैर, इजाजत के बगैर कौन है जो सिफारिश करेगा। यअलमो, वो जानता है, माँ, जो कुछ भी, बैन आइदीहिम, उसके सामने है। ये बैन आइदी, ये असल में निकला है यद से। यद कहते हैं हाथ को, हाथ, इसकी जमा बनती है आइदी, हाथ जमा है हाथ की, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपकी किताब थी बैन यदैक, अरबिया बैन यदैक। ये जब बैन आता है इसकी शुरू में, तो इसका तर्जुमा हम इन फ्रंट कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है जी। आपके हाथों के सामने, यानी कि आपके सामने, आपके हाथों के बेन में, यानी कि आपके हाथों के दरमियान जो कुछ है, यानी आपके सामने जो कुछ है। तो और हिम का मतलब है उन सब के। तो कहता है कि या अलमो, वो अल्लाह जानता है, माँ, जो कुछ भी, बैन अयदीहिम, उनके सामने है,
وما اور جو کچھ بھی خلفہم ان کے پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ان سے پہلے ان کا پہلے کیا تھا، ان کے بعد کیا ہے، ان کے پیچھے کیا، ان کے آگے کیا ہے، سب جانتا ہے اللہ، سب جانتا ہے۔ ولا یحیطون اور وہ احاطہ نہیں کرتے، اور وہ احاطہ نہیں کرتے بشیء کسی بھی چیز کا، ولا یحیطون اور وہ احاطہ نہیں کرتے بشیء کسی بھی چیز کا، من علم من علم ہی اس کے علم میں سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس کے علم میں سے کسی ایک چیز کو بھی یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے، انسان نہیں سمجھ سکتا اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی۔ انسان تو بہت جلد باز ہے، بہت ہی جلدی چیز چاہتا ہے، اور جذباتی بھی ہے، اور کم عقل بھی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا معاملات کے بارے میں، وہ اپنے لیے برا چاہتا ہوتا ہے، بس وہ جو ہے اس کو نہیں دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ تو یہ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے کہ ولا یحیطون بشیء کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کرتے وہ لوگ، من علم ہی اس کے علم کا، الا لیکن بما شاء جتنا وہ چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ اپنا علم کس کو عطا کرتا ہے؟ لوگوں کو عطا کرتا ہے، وہ پیغمبروں کو عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، پیغمبروں کو عطا کرتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کو چیزوں کا پتہ چلتا ہے، چیزوں کے بارے میں۔ ہماری ساری زندگی کیسے چل رہی ہے؟ ہم ساری زندگی ہماری ان باتوں پہ چل رہی ہیں جو ہمیں رسول اللہ نے بتائی ہے چیزیں، ہم سارے اسی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہتے ہیں، صبر کا بھی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے سوائے اس علم کے جو کہ ہمیں وہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اللہ سوائے بما جو کچھ بھی شاء وہ اس نے چاہا، جتنا وہ چاہتا ہے وہ اتنا ہی ہمیں ملتا ہے، وسع اور وسیع ہے، کرسی اس کی کرسی، السماوات والارض آسمانوں اور زمین سے بھی وسیع ہے، وسیع ہے، لازم بات ہے وسیع ہے، یہ تو بنایا ہے اس نے، سما لیا ہے اس کی کرسی نے، واہ، آسمان اور زمین کو، ولا یعودہ اس کو نہیں تھکاتی ہے، ولا یعودہ اس کو نہیں تھکاتی ہے، حفظہما، اب یہ ہما لفظ یہاں پہ آیا دیکھو، بہت آپ کو بہت تھوڑا ملے گا ہما کا لفظ، ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دو، وہ دو، یا دیکھو وہ دو یا ان دونوں کا، ان دونوں کا، تو حفظہما ان دونوں کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی کہ آپ یہ سمجھیں کہ کیسے چلا رہا کارخانہ ہے، کائنات کیسے کیسے چلتا ہے، کچھ نہیں، یہ ہے کیا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، وہ ہوا اور وہ جو ہے یعنی وہ اللہ العلی، علی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، کو یاد رکھو، علی نام ہے، بلند مرتبہ ہے، بلند ہے، علو والا ہے، بلندی والا ہے، العظیم، عصمت والا ہے، حفظہ یحفظو، حفظ، بہرحال چلے، ایک برکت کے لیے ہمیں تھوڑا سا پڑھ تو لیا ویسے، اللہ کرے آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آ جائے، ایک دو لفظ بھی آ گئے تو کافی ہے انشاءاللہ، اور ہم اس کو دوبارہ بھی ایک دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کے لفظوں کو، ان کے رولز کو لکھنا چاہیے ہمیں، کہ جو جو رول یہاں استعمال ہوتا ہے ہمیں اس کو الگ الگ لکھنا چاہیے۔ اب یہ میں ویسے پلاننگ کرتا رہتا ہوں کہ ایسے ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، دیکھتے ہیں کتنا کر پاتا ہوں میں، اور آپ کو نہ صحیح آپ کے بعد والوں کو شاید یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں، ایک ایک لفظ کو ہم لکھی ہوئی ان کو چیز مل جائے، چلیں کوئی نہیں، چلیں، اور جی بس جی کافی ہے آج کے لیے۔